हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज मु अष्टम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान सठिक उत्तर ये वीडियो मु आलोचना करी। जो मैंने भी ये वीडियो को देखुंत प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो को संपूर्ण देखूँ। भल लगे वीडियो को लाइक टे करूँ, कमेंट करूँ। यहाँ हूँ द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2025 वार्षिक परीक्षा अष्टम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान। प्रथमे चलते आलोचना करवा। प्रथमे एठी निज नाम लिखिबो, तापर निज रोल नंबर लिखिबो, तापर विभाग देबो, तापर तारीख देबो, तापर विद्यालय नाम लिखिबो, तापर ब्लॉक रो नाम लिखिबो, तापर जिल्लार नाम लिखिबो। तुमको एठी 2 घंटा समय मिलिबो। प्रश्न संख्या 30 पूर्ण संख्या मार्क होउची 50 मार्क। 50 मार्क एटा एग्जाम देबा को पड़िबो तुमको। चलंतु एबे उत्तर आड़ को जीवा। देखंतु उत्तर आलोचना करबार पूर्व आउ थे मुझे कही रखुच्छी जे जो मैंने भी यही चैनल को देखुंत यही वीडियो को देखुंत प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करूँ और लाइक टे कर दिंतु दयाकोरी। ओके, चलतु आलोचना करवा। प्रश्न नंबर 1 होउछि कुलीखां उपाधि किए पाइथिले? तार सठिक उत्तर होइछि ख नंबर निजाम उल मुल्क। प्रश्न नंबर 2 तरुण इटाली दल किए गठन करथिले? तार सठिक उत्तर होइछि जोसेफ माजेनी। प्रश्न नंबर 3 मते तुमे रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी, यह किए कहिथिले? तार सठिक उत्तर होइछि ख नंबर सुभाष चंद्र बोस। 4 नंबर प्रश्न आम देश में क्यों दलीय व्यवस्था प्रचलित अच्छी? घ नंबर है सठिक उत्तर बही दलीय व्यवस्था। 5 नंबर प्रश्न राज्य सरकार को क्यों विभाग शांति श्रृंखला रक्षा करिथांती? तार सठिक उत्तर होउछि गृह विभाग। 6 ରୁ 10 नंबर पर्यंत प्रश्न पर बंधन मध्य उपयुक्त उत्तर बाछि शून्य स्थान पूरण कर। गोटे उत्तर मार्क होउछि 1 मार्क। 6 नंबर प्रश्न सिपाही विद्रोह डैश मसीह होइतिला? तार सठिक उत्तर होउछि 1857 मसीह सिपाही विद्रोह होइतिला। 7 नंबर प्रश्न चतुर्दश लुई डैश राजा थिले? तार सठिक उत्तर होउछि फ्रांस राजा थिले। 8 नंबर प्रश्न सिपाही विद्रोह बेले लॉर्ड कैनिंग डैश भारतर गवर्नर जनरल थिले? सिपाही विद्रोह बेले लॉर्ड कैनिंग भारतर गवर्नर जनरल थिले। 9 नंबर प्रश्न निम्नमुक्त मध्यरु डैश एक अस्थायी सभा? तार सठिक उत्तर होउछि लोकसभा एक अस्थायी सभा। 10 नंबर प्रश्न पंचायत समितिर सरकारी अधिकारी डैश अटंती? तार सठिक उत्तर होउछि बीडीओ। 11 ରୁ 15 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर प्रथम संपर्क को लक्ष्य करी शून्यस्थान पूर्ण कर। 11 नंबर प्रश्न चिरस्थायी बंदोबस्त सरकार द्वारा खजना आदाय रयत वारी बंदोबस्त होउछि प्रजा द्वारा प्रत्यक्ष भाव में खजना जमा। 12 नंबर प्रश्न स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एवं राजा राममोहन राव ब्राह्म समाज तैयारी करथिले। 13 नंबर प्रश्न मूर्ति पूजा विरोध में ब्राह्म समाज आउ जाति प्रथा विरोध में प्रार्थना समाज। 14 नंबर प्रश्न श्रमिक महासंघ संघीय गोष्ठी आउ जादव महासभा होउछि अणसंघीय गोष्ठी। मुख्य 15 नंबर प्रश्न मुख्यमंत्री राज्य शासक दलर मुख्य आउ प्रधानमंत्री होउछि केंद्र शासक दल मुख्य। 16 नंबर ରୁ 20 नंबर पर्यंत प्रश्न रेखांकित पद को न बदलाई भ्रमण संशोधन करी उत्तर लिखिबा पई कहा जायछि। 16 नंबर प्रश्न फोर्ट सेंट जॉर्ज कलिकतारे अवस्थित? तार सठिक उत्तर होउछि माद्राज रे अवस्थित, चेन्नई वर्तमान। 17 नंबर प्रश्न क्रीमिया युद्ध 1917 मसीह होइतिला? तार सठिक उत्तर होउछि 1854 मसीह होइतिला। 18 नंबर प्रश्न आलान ऑक्टावियन ह्यूम 1847 मसीह जातीय कांग्रेस स्थापन करथिले? तार सठिक उत्तर होउछि 1885 मसीह जातीय कांग्रेस स्थापन करथिले। 19 नंबर प्रश्न विधानमंडल 2टी सदन विधान परिषद और लोक परिषद? तार सठिक उत्तर होउछि विधान परिषद विधानसभा। 20 नंबर प्रश्न राष्ट्र नीति निर्धारक राष्ट्रपति अटंती? तार सठिक उत्तर होउछि प्रधानमंत्री। 21 ରୁ 25 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर 20 ରୁ 30 शब्द मध्य लिखिबाकू पड़िबो। एटा होउछि लॉन्ग क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न कन्या हत्यार 2टी प्रमुख कारण लेख? तार सठिक उत्तर होउछि राजपूत वंश एवं अन्य केतेक जाति रे कन्या संतान को सहजरे ग्रहण करा जाउ नथिला। युद्धरे पुरुष माने बहु संख्यार निहत हेउथिबारु कन्यार एक समस्या थिला। यौतुक प्रथा भी मध्य बाधक साजिथिला। प्रश्न नंबर 22
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନରମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ସାମରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ କେବେ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1765 ମସିହା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିବେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଦାନପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା କୌଣସି 4ଗୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ସିଦ୍ଧିମତ ଭୋଟର 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4ଗୋଟି ଆସନ ଲାଭ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତର। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବ ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 26ରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର 40ରୁ 50 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ ଜଣେ ଚତୁର ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଅଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ମାର୍କ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରୁସିଆର ନେତୃତ୍ୱରେ ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧ କରିବ। ବିସ୍ମାର୍କ ସାମରିକ ତାଲିମ ସହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ, ନିଜ ଜମି ଉପରେ କରଧାର୍ଯ୍ୟ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ତୁମ ମତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 29 ନମ୍ବର, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା DRD ଅନୁକୂଳରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଲେଖ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ନିଜେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାଟି ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଠି କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଓକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।